बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आपके साथ एक बहुत अहम इशू पर बात करनी है और वो है हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स, उनका अमला और उनका रवैया। नाज़रीन, पिछले दिनों इत्तफाक से मुझे पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद का रिपोर्टिंग का मौका मिला। मैं वहाँ पर कुछ रिपोर्टिंग्स कर रहा था। तो नाज़रीन, मैंने कुछ लोगों को इंसानों की तज़लील करते हुए देखा। मुझे बहुत बुरा भी लगा, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मेरी ज़िम्मेदारी थी कि आप तक वो सारे हक़ाइक़ पहुँचाऊँ जो मैंने अपनी आँखों से देखे। नाज़रीन, मेरा इत्तफ़ाक हुआ पिम्स एमरजेंसी की गायनी एमरजेंसी में आने का। नाज़रीन, सबसे पहला अमल जो मैंने वहाँ पर देखा कि मेन एमरजेंसी के दरवाज़े पर जो 5, 6, 7 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। नाज़रीन, मैंने उनका रवैया ये देखा कि जो भी फैमिलीज़, ख़ास तौर पर ख़वातीन जब दरवाज़े में आती थी, एंटर होती थी और अपने प्यारों को देखने के लिए वो परेशानी के आलम में तेज़ी से दरवाज़े की तरफ वो आ रही होती थी, तो उनको रोका जाता था। क्योंकि वहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि ख़वातीन सिक्योरिटी गार्ड्स होती जो उनसे बात करती, उनसे पूछगिछ करने के बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त देती, जो रूल है जो करना चाहिए। बट वहाँ पर वो जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे वो ख़वातीन को रोकते थे। और नाज़रीन, जिस अंदाज से, जिस लहजे से वो रोकते थे वो बहुत तकलीफ़देह था। जो भी औरत आती, जो भी खातून, जो लड़की, कोई भी अगर फैमिली का, उनका किसी का लवाहिकीन में से कोई आता तो उनके जिस्म के किसी भी हिस्से पर वो हाथ लगा के उनको रोकते, जो कि बहुत गैर इखलाकी अमल है। और उसके बाद वो पूछते कि आपने कहाँ जाना है। तो जब वो बताती तो उनके साथ बहुत बदतमीज़ाना अंदाज में, उनको झड़क के अंदाज में, डांट के अंदाज में उनसे बदसलूकी की जाती और उसके बाद उनको या तो रफू चक्कर कर दिया जाता या उनको तरले मिन्नतें करने पर छोड़ दिया जाता। नाज़रीन, इस अमल के बाद जो वहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखी जो बहुत अहम और गौर तलब है। नाज़रीन, गायनी वार्ड की जो मेन एंट्रेंस है वो बहुत अहम है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास भी लगे होते हैं। और आपको पता है आजकल बहुत सारे गिरोह, बहुत सारे गलीज़ लोग भी मौजूद होते हैं जो खुदा न खास्ता वहाँ पर बच्चों को किडनैप करने यानी चोरी करने का काम भी अमल में लाते हैं। तो नाज़रीन, वहाँ का जो सिक्योरिटी अमला है वो वहाँ पर अपनी खुशगप्पियों में मसरूफ़ होता है। और अगर दरवाज़े पर इक्का दुक्का बंदा उसके बाद खड़ा होता है, जो बज़ाहिर 5-6 लोगों की एक फ़ोर्स होती है, वो देखने में 5-6 होते हैं, उसके बाद एक एक करके लेफ़्ट राइट होते हैं और उनके हाथों में एक टच मोबाइल होता है और हर कोई बंदा अपनी अपनी नुक्कड़ पे बैठकर यूट्यूब के गाने, यूट्यूब के प्रोग्राम्स और इस तरह की चीज़ों से महजूज़ हो रहे होते हैं। इसी तरह नाज़रीन, ख़वातीन सिक्योरिटी पर जो वहाँ पर सर्विसेज दे रही होती हैं उनके हाथ में भी मोबाइल्स होते हैं और वो बेहतरीन अंदाज में यूट्यूब से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही होती हैं। नाज़रीन, ये वो सिक्योरिटी वाले लोग हैं जिनके ऊपर पूरे हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी होती है। आप अगर अंदर की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर जो आया औरतें होती हैं जिनकी ड्यूटी सिर्फ ये होती है कि वो मरीज़ को लेकर जाएं, लेकर आएँ और किसी भी गैर इखलाकी हरकत को होने से रोकें। नाज़रीन, उनका भी एटीट्यूड यही है कि उनके हाथों में भी मोबाइल्स हैं और वो बेहतरीन ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं यूट्यूब के गानों से लुत्फ़अंदोज़ होकर, या अपना स्टेटस लगाते हैं या वहाँ पर बैठे हुए अपनी पिक्चर्स लेते हैं सेल्फ़ी और उसको अपलोड कर देते हैं, क्योंकि वाईफाई हॉस्पिटल में होता है और उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो वाईफाई मैसर होता है। नाज़रीन, उसके बाद जो बहुत तकलीफ़ दे एक अमल मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ की प्रोफेसर डॉक्टर, जिनकी गाड़ी नंबर भी हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, उनकी गाड़ी उस जगह पर पार्क होती है जहाँ पर सिर्फ एम्बुलेंस की इजाज़त है। नाज़रीन, पिम्स हॉस्पिटल में एक शानदार पार्किंग एरिया सिर्फ डॉक्टर्स के लिए वक्फ है।
اس کے باوجود ڈاکٹرز کی منمانی، ان کی ہٹ دھرمی سر چڑھ کر بولتی ہے، اور اتنی نوابیت ان ڈاکٹرز میں آ گئی ہے کہ وہ چند قدم کی واک کرنا ان کے لیے محال ہے، ان کی شان کے خلاف ہے، اور جس جگہ پر ایمبولنس کھڑی ہوتی ہے وہ آ کر اپنی پرائیویٹ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 قدم کی واک کر کے اپنے کمرے میں جا کر سرکاری کرسی پر برجمان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ سرکاری ہاسپٹل کو جب حکومت وقت نے پرائیویٹ کرنے کا اعلان کیا تو سب ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور A to Z جتنے بھی وہاں کے ملازمین تھے ان کی چیخیں نکل گئیں کہ اس کو پرائیویٹ نہ کیجیے۔ اس کی وجہ آج ہمیں معلوم ہو گئی ہے کہ ان کی آرام پرستی جو ان کو عادت پڑ گئی ہے وہ خراب ہوگی، ان کی نوابیت خراب ہوگی، ان کی جو اندر کی مفت کی موجیں لگی ہوئی ہیں وہ موجیں خراب ہو جائیں گی۔ ناظرین، جو پروفیسر لیڈی ڈاکٹر اپنی گاڑی صرف اس وجہ سے جا کے ایمبولنس کی جگہ پہ پارک کرتی ہے کیونکہ وہ 20ویں سکیل کی ایک پروفیسر ڈاکٹر ہے، اور یہ بہت اس کے لیے آنریبل بات ہے، اور اس کو یہ حق مل گیا کہ اب پیمز ہاسپٹل اس کی جاگیر بن گیا، وہ جہاں چاہے جس وقت چاہے گاڑی آگے پارک کرے۔ ناظرین، وہاں کے کچھ گارڈ کے ساتھ میں نے بات کی اور ان سے میں نے پوچھا، میں نے ان کو شو نہیں کیا کہ میں ایک صحافی ہوں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر تو صرف ایمبولنس کی اجازت ہے، اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ کے پاس تو یہاں جگہ ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ سر، ہم نے اس میڈم کو 1000 بار کہا ہے کہ پلیز آپ یہاں گاڑی مت کھڑی کریں، تو آگے سے ہمیں ایک دھمکی والے انداز میں وہ کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، اگر تم نے یہاں مجھے گاڑی پارک کرنے سے روکا اور اس کی دھیان سے حفاظت نہ کی اور ان کو نوکری سے نکلوا دینے کی دھمکی مل جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ گارڈز صرف اس کی گاڑی کی حفاظت کرنے پر اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے پاکستان کے کیپٹل شہر اسلام آباد اور اس کے سب سے بڑے ہاسپٹل کی کہانی میری زبانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ناظرین، جب حکومت ڈنڈا کھینچتی ہے اور ان کو کام کرنا پڑتا ہے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ناظرین، لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا ہوگا اور اس نظام کو اور ایسے لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں عمران خان اور اس کے دبنگ اصولوں کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ ہماری قوم کو کام کرنے کی نہیں، نوابیت کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، اور آپ نے اس عادت کو ختم کرنا ہے۔ یہ سرکاری ہاسپٹل ہماری غریب عوام کے لیے بنایا گیا ہے، کسی کے باپ دادے کی جاگیر نہیں کہ وہ کس طرح بھی اس کو استعمال کرے۔ اور ہماری اس رپورٹنگ کے لیے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ ہم بدلیں گے پاکستان اور اس کا سارا نظام۔ اپنے میزبان رانا ظفر فانی اور اس کی ساری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اس طرح کے ایشوز جو بھی ہوں گے ویر جی ٹی وی آپ تک ضرور پہنچائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔